салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. раҳмат ки моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед, комментарияҳои нағз менависед. дастгирии шумо ин пешравии мо аст. он касоне ки тоза ба канали мо пайваст шудаанд, хуш омадед мегӯям. дар ин ҷо ман як намуд пирашкӣ бо капуст яъне карамро нишон доданиям. барои хамири мо чунин маҳсулотҳо лозим аст: 300 мл шир, 200 мл об, 4 қошуқ равған, 1 қошуқ намак, 1 қошуқ шакар ва 1 қошуқ дрож, инчунин 700-800 грамм орд лозим аст. чӣ хеле ки дида истодед, мо ҳамаи маҳсулотҳоро бо навбат омехта карда хамири мулоим тайёр мекунем. акнун маҳсулоти даруни пирашкиро тайёр мекунам. барои даруни пирашкӣ ба мо чунин маҳсулотҳо лозим аст: капуст яъне карам, гӯшт, пиёз, инчунин мурч ва намак мувофиқи таъм. анамихе карамро реза мекунем, чоркунҷаи майда майда. пиёзро низ чоркунҷа реза кардам.
گوشت رو هم چرکنجای میده ریزه میکنم و همش رو با هم آمیخته کرده موافق طعم مرچ و نمک همراه میکنم. بعدا در کم ترکک روغن همش رو تفت داده میمونیم خنک شود و با ساختن پیراشکی سر میکنیم. در اینجا باشد زکسی ما از آن آمده است. چه خیلی که میبینید انا همین خیلی یک نمود شوابرای به حد نغز زکس کردگی بدیم. این زکس رو ما درم کردگی بدم. در خانه ما هم انا همین خیلی یک نمود شوابر بود. به حد نغز است. کاری آدم رو چقدر آسان میکند. برای همین هم شوابرای ما رو دیده مادرم نیست همین خیلی شوابر زکس کردم. نرخش باشد 1200 روبل است. материалش هم نه سختکک. در همین جا влог امروزه خود رو به آخر میرسونم. خیر دوستانم در پناه خدا باشید.
агар видеоҳои мо ба шумо писанд омада бошад, лайк гузоштан ва обуна шуданро фаромӯш насозед.